Grupu Sirifula tɔnden minnu bɛ Kayi kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnyana Seyida Nafisa Hayidara kanubaw u ye Nafi ka anniversaire nisɔndiya kɛnɛ sigi a kanuba a n'a ka kalifa fɛ yen Madame Jayi Kunbasɔ ni ka wele bila Sirifiw kanubaw ma kɛrɛnkɛrɛnyana a Seydi Sherif Usmane Madani Hayidara denw minnu y'a kanu ka grupuw sigi u tɔgɔ la a fɛn o fɛn bɛ Kayi yan a bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan an ye min sɔrɔ kuma ɲɛbilaw la an ka ɲamada o fɛ Nafi ka anniversaire kɛnɛ kan nin de Club Sirifula tɔndenw ye sani an ka se Club Sirifula ma tɔn in sigira Ala kama kira kama Seyida Nafisatu Hayidara bonya kosɔn donc tɔn in sigira o de bonya kama tɔn in sigilen u ye an karamɔgɔ ani ne yɛrɛ filanin tɛ n'o ye Usaz Mohamed Dawudu Kamara Hayidara ka jɔnkɛni u y'ale wele k'a b'a fɛ u b'a fɛ ka a tɔn in président d'a ma a ye n wele a ko karisa n terikɛ maa dɔw bɛ nɔfɛ a bɛ waati jan bɔ k'u b'a fɛ k'an kɛ Seyida Nafisatu président ye k'u ye tɔn sigi n ko hatɛ n k'a bɛ kɛ tan de o y'a sɔrɔ an bɛ tɔn dɔ la o tɔn ɲɛmɔgɔ kɛlen bɛ ka i dogo an na an tɛ don a détail bɛɛ kɔnɔ n k'a ma n ko Usaz mɔgɔ dɔw bɛ i gɛn dɔw yɛrɛ fana b'a fɔ k'i daji muguri k'a kɛ n da n ko donc n ko ni ninnu y'an wele an bɛ t'u jaabi parce que anw tɛ dɔwɛrɛ la Sirifuw kanu kɔ sabula n'olu kanu tɛ an tɛ Ala sɔrɔ an tɛ lahara sɔrɔ an tɛ arijana sɔrɔ donc o tɔn sigira Ala kama anniversaire fɔlɔ delila ka kɛ n'o kɛra ne yɛrɛ fɛ yen donc tɔn in sigilen Usaz y'a jira k'a fɔ ale t'a fɛ ka kɛ tɔn in président ye a ye tɔn in président di ne ma n ka cɛya tɛ a dɔɔnin tɛ n na a karan tɛ n na nka ni aw jɛra Ala kama baara ni mɔgɔ min bɛ s'a la dɔrɔn a bɛ dɔn sinon caman donna tɔn in na a bɛ f'u ma bi tɔnden kɔrɔ de Ala k'an bɛɛ kisi o ma Ala k'an kisi a ka fɔ ko Amsar tɔnden kɔrɔ filɛ ou bien ko Sirifu kanubaga kɔrɔ dɔ filɛ nin Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma ne bɛ hakɛto ɲinikaw fɛ n bɛ bɔ kuma kɔnɔ sabula lɔjura ka ca n bolo bi kojugu an karamɔgɔ sijan ani kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'o kalifa n'a ka denbaya la sijan ani kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'o kalifa n'a ka denbaya la juguw b'a kɔ cogo min Ala ka juguw dɛsɛ Ala k'u dɛsɛ Ala kana juguw faga mais Ala k'u dɛsɛ an bɛ tɔni min na i n'a fɔ ko bi Sirifuw nɔfɛ tugu a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn et surtout a Nafisalama i bɛ kuma caman mɛn wa i bɛ mankanba caman fana mɛn fa kɔni fɔnba fa kɔni daba jamujan kɔni kɔni barama ani kɔni barata bula ka mɔgɔ lani bulamafɛn nandi keleya musa nɔya musa wanjaga surubala magani madina taga musa mamane lemuti dama bula gafure hawa i tɛgɛ fila kɔrɔ ka lebu yɔrɔ si la depuis Ala ka bulalakaw da an ma deli ka kɔlankolon kɛ depuis Ala ka bulalakaw da ɲɛmɔgɔ dɛmɛbɔ bulakunda bula cɛba a musoba a bɛ den fɛn fɛn bali a den bɛɛ lajɛlen ye barikatigi de ne yɛrɛ den n'i ye nin kɛnɛ in sigi n'a ka kan ne ɲɛ tɛ karamɔgɔ la ɲɛkɔrɔ n'o ye Ustaz Bouna Niangi ye nka a ka représentant bɛ kɛnɛ kan n'o de ye Malawu Niangi Kajatu Niangi ye Niangi balo n'i yɛrɛ nin kɛnɛ kan t'i bali Sirifu jeliya. Ne tɔgɔ Seho Tabura n bɛ Bamako mais n nana Kayi yan mission de la n natɔ n ye Kunbaso wele ne ni Kunbaso ye ɲɔgɔn dɔn Nafisa de nɔfɛ kabi n y'a dɔn ma tigɛ a la n y'a wele n ko Kunba n bɛ na mission na Bamako Kayi yan nɔ a ko k'i bisimila ko wa ko a bɛn tɛ ne ma i terimuso fɛnɛ ka anniversaire de kati an bɛ n'a fêter n ko Ala k'o jira n nana uniforme filɛ na n y'a sɔrɔ Kunba y'a san ka bila donc kuma wɛrɛ tɛ ne bolo an bɛ dugawu de kɛ Seyida ye Ala ka sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'o d'a ma san caman bɛ Ala bolo Ala k'o di a n'a badenw bɛɛ lajɛlen ma Sirifila bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. N bɛ foli lase n kanubaga bɛɛ lajɛlen ma n bɛ foli lase Nafisatu Hayidara kanubaga bɛɛ lajɛlen ma kanu de y'an se nin kɛnɛ in kan yan nɔ sinon maa kelen den kelen ma siri ka na yan nɔ n b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka déplacement na anw nisɔndiyalenba de don bi an bɛ Ala fo k'a tanu k'a barikada
ala min ye bidonya yira an b'a ɲini ala fɛ san caman caman bɛ ala bolo ala ka di kira mɔden ma Nafisatu Haidara ye ne jɛɲɔgɔn ye san caman kɔnɔna na mais a foli da tɛ ne fɛ ni ne ko ne b'a fɔ n t'a dɔn n b'a fɔ ni tɔgɔ min ye ne ye n ka bonyaw sɔrɔ ka yan a sababu la ne ye karamaw sɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ a sababu la ne ye voyage camanbaw kɛ ka Mali kɔfɛlaw kɛ kira mɔden nɔfɛ ne ye tournée camanw kɛ kira mɔden nɔfɛ bi ma ne tila kariya ne ma dɔn mais Haidara ko ye ne valoriser donc n bɛ barika da Haidara n'a ka somɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ sirifilakaw ye k'u k'a barika a barika a barika a ka surunda la nka tɛ fɔ gansan na bari anw valorisera yan nɔ anw kɛra diinɛ musoba dɔ ye olu sababu la donc an nisɔndiyalen Nafi ka kɛnɛ kan an b'a fɔ ko an b'a ɲini ala fɛ a bɛ min ɲini ala bolo tigitigi ala k'o nɔgɔya n'a ye a bɛ siran min ye ala ka don an n'o cɛ yara bi an b'a ɲini ala fɛ ala ka n'a malo ala ka n'a dɛsɛ ala ka n'a sutura ala ka n'a kɔlɔsi ala ka n'a sɔn a ye anw kanu ala ka kanu a ye ala ka sira yira anw na yara bi an ma ala k'o kɛ dalilu ye an bɛɛ lajɛlen lahara. Soulja Music. Nenda magasi alala ni Nafisa doye ala sonoma ojabira. Nenda magasi alala ni Saida doye ala sonoma ojabira. Machete nyambo, kira mode machete nyambo ala jonyuma. Kuna mudeo katelerani, 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 katelerani. Kuna tisabanyena ala tira mode, na tisabanyena asa mizuruya, na tisabanyena uzo mizuruya, na tisabanyena. Nake niso dialin do kosobe anniversary indiara nyo kosobe ama ala dele ala kasi chama falaka san chama be ala bulu ala koira basi tan simi soro ya rabbi ala ka du bela jelema kira bunya kama sole ala rasuli bi ko na niso dialin do vraiment niso dialin club sirfla kay ano bi aniso dialin do foka de mateme donc ami ala fo ama fo ala ma ala ka san chama fla na fisiga san nyogon keme anga jega sali ambe kuma yere fo vraiment chesri bala Nafi kanu na kaya no bi ambe kuma fo kosobe ka aw yere fo mo se ila se anga fo be bela jele parce que nunu kera misaliya de anw ye nunu kera lajɛ yɔrɔ ye anw ye misaliya la ani jogo la ina fɔ u facɛ yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na a Seyid Sharif Usman Madan Haidara a jogo mu yira an denmisɛnninw na ani an silamɛ musow la ka yira an furusow la ani ka yira an ka denmisɛnninw na wallahi olu kɛra misaliya dɔ ye diɲɛ latigɛ kɔnɔna la o la don o don ni dɔ bɛ fara olu si kan an bɛ ala de tanu ka tila k'a ɲini ale Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka si ninnu jidi ayisa ala ka si ninnu jidi ya rabbi ala ko mɛn an kɔrɔ ko mɛn an ɲɛ ko mɛn diinɛ ɲɛ ya rabbi ya rahman. An karamɔgɔ bamuso fɛnɛ kan ka san 100 sɔrɔ sini lundi le 5 avril inchallah an bɛ dugawu kɛ komi Nafi ta kɛra bi an bɛ dugawu kɛ ala ka san 100 ɲɔgɔnna nɔgɔya Seyida Nafisa yɛrɛ inchallah an bɛ kumasɔ fo k'a barika da ale min kɛra nin kɛnɛ sigili sababu ye ka yan nɔ an bɛ foli belebeleba d'a ma sabula nin b'i kanu de ko fɔ quoi nin b'a jira k'a fɔ k'a ma kanu kɛ ni Nafi a ye kanu kɛ ni dusukun ye an b'a fo k'a tanu k'a barika da ala ka kɛnɛ tali fanga d'a ma san o san ala ka kɛnɛ bonya ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ya rabi inchallah. An nisɔndiyalen don Nafisatu ka anniversaire nin na kosɛbɛ ne ye ala kama tɔn mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ de ye ala kama tɔn bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la ne b'o foli kɛ ne ye Awa Tarawele
vraiment an nisɔndiyalen don kosɛbɛ bi an nisɔndiyara fo k'a dan tɛ nisɔndiya min na o de b'an an ka bi Nafisatu yɛrɛ i ye mɔgɔ ɲuman de ye mɔgɔ ɲuman don ne na ale i jira ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ n y'a ka ko caman ye i ji la mɔgɔ ɲɛnama de don mɔgɔ ɲuman de don walayi Haidara den bɛɛ de ka ɲi an b'a ɲini setigi Ala fɛ sirifu kan na Ala ka a to an na Ala ka n'an k'a janfabaga ye an bɛ tugu a kɔ f'an ka ninakili laban walayi an nisɔndiyalenba de don bi ne kɔni bɛ se ka min fɔ dɔrɔn an ka nafila dege quoi minnu cɛra ka nin fɛn in kɛ u ye minnu invité minnu faral'u kan an bɛɛ lajɛlen ka nafila dege a ka Ala ɲɛsiranya la a ka jugu ɲumanya la juste an nisɔndiyalen don an bɛ tɔnden ninnu bɛɛ fo Ala ka n'u la décourager Ala ka courage d'u ma san caman caman u k'a kɛ an ma deli Ala fɛ seda a bɛ hami min na diɲɛ lahara Ala ka don a n'o cɛ tɔɔrɔ ko la a bɛ min ɲini diɲɛ lahara hɛrɛ la Ala k'o nɔgɔya n'a balima bɛɛ lajɛlen an ma Haidara n'a ka denbaya bɛɛ fo olu kama bi an kɛra dugadenw ye olu kama bi an kɛra furulabatolaw ye olu kama bi an kɛra hinɛ jɔnw ye donc an bɛɛ ka regard ka taa n'u ka yɔrɔ ye k'u ladegi u ka Ala ɲɛsiranya n'u ka muɲu ni sabali la mɔgɔ ɲɛw ɲɛw bi sɔn n'o da i la n'o tɛ Saidatu Nafisa i ma tiɲɛni kɛ ne ti tubabula dɔn nka aw fɛ farafinna ni mɔgɔ ɲɛna de u bi sɔn bɛɛ da i la ni kɛri fasago ye ni kɛri basago ye ni sera k'i faso jɔ ni sera ka mɔnɛ bɔ o la Nafisa n'u ye sɔn da i la dɔ fara cɛsiri ka i k'i bɔkolo lajɛ Nafisatu barikatigi ti lafiya ni juguya bi sirifiw bali u da ka na aw kun ti bɔ Maga ka se Mali la ya Ala de y'aw sɔn mɔgɔ ka sɔnni tɛ